एमतिया स्वामी को काठ भाड़िया जाबड़ा दरकार जो जाबड़ा एक्चुअली आमको आम तो कहले एक्चुअली बाधुची बट ए भाया स्वामी को एक्चुअल रे माने कठर रु कठर माने माडटा ए प्रथम स्त्री जतले बाडेइब से जानिबो कोन तो निश्चय भाबे आपण माने देखि परथिबे प्रथम स्त्री थाउ थाउ द्वितीय स्त्री को विवाह द्वितीय स्त्री थाउ थाउ ताकू छाडी के थर्ड को डिवोर्स हाउ दिस इज पॉसिबल एक्चुअली मुझे भावुची कि केमिति एटा संभव होउची प्रथम स्त्री थाउ थाउ तमे द्वितीय को विवाह कलो द्वितीय पर तृतीय पुणी पुओटिए हेलानी बोली अरे तुम घरे भौणी अच्छी ना नाही पुणी ए जो प्रथम स्त्री रो तीन तीन टा झियो आउ ए जो करिछि रक्षक साजिचंती भक्षक ए वकिलाती जो पढिचंती वकिलता जो जियो वकिलाती करिचंती प्रथम तो मु तांको कहबी ये कोठू वकिलाती पाठ पढि के आछंती फॉरेन नु इंडोनेशिया रु ना थाईलैंड रु ना कोठू ये पाठडा पढिचंती जे प्रथम स्त्री थाउ थाउ द्वितीय स्त्री को विवाह द्वितीय स्त्री थाउ थाउ तृतीय को डिवोर्स तृतीय सहित रुआ होछि आ द्वितीय को डिवोर्स मु भी कंफ्यूज हो जाउछि प्रथम को छाडी के द्वितीय को डिवोर्स द्वितीय को छाड़ी पुणी तृतीय को विवाह आगे आपण माने देखि पारथिबे आ आको खाली प्रथम स्त्री रो काठ जाबड़ा दरकार है जो मुह बांचे को खोले कि टोटल मारिबो 14 जेल रे पपाड़िबो आमे तो आगे एआई कहबो कारण आमे रक्ताक्त हो जाउछु गोटे प्रथम स्त्री ए सब संभाली के केमिति बाट चलते तीन तीनटा कन्या संतान तार तो एभलिया लोक को आज्ञा बाहर बुलिबा को कई अधिकार देनाती जनक जीवन नष्ट गला आउ जनक जीवन नष्ट गला पुनी आउ जणे कोन मैडम से काहे की बाहना माने बाहला कारण पा एटा बापा मां भी एतरे इन्वॉल्वमेंट होती कोन जो गोटे अच्छी तांकर जो आग कालर कथा हाँ जे आग कालर कथा आज्ञा एबे कालर कथा झियो आ पुअर तफात कौन झियो आजिकाली बहुत आगरे पुओटू भी बहुत आगरे एबे झियो माने कि आईएएस ऑफिसर हेलेनी कि पुलिस ऑफिसर होतनी एडी कि कते बिजनेस पर्सन होचंदी ए जो घटनाटा घटती पुओ झियो माने तोर पुओ जन्म हेलानी तो आको छाड़ देबू तू केते बदमाश ए स्वामी जनक तो आईना मोर असुंखला पुओ झियर जो ज्ञान सेही महिला चाहिले भी तो तांकर भी पुत्र संतान निश्चय भाबे जदि से पुरुष चाहिए ताने मेडिकल ट्रीटमेंट करतांदे दुनिया प्रकार रो जिंस बाहरची तमे ये एक्चुअली देखो डेंगू बळ बाहरतिला एबे आइला रसिकिया चूड़ामणि तो ये रसिकिया जणु को चढ़की माने किछि दिन रो तीनटा छुआ कर देलु पुणी आउ जणे न जणे केते जण थिबे ये मर्जुन रो भाई बोधे ये मर्जुन रो सानो भाई आइछि तांकर मैडम पुत्र हेलानी नाही पुणी से थर्ड रो सेही कन्या संतान तो ये आपण देखंतु आपण माने कहउचंती कि जनमान्यता मैडम पुरुष मान को कई टैग करूछंती येटी आज्ञा हमें आ काहा को कहबो आपण माने कहंतु ये झियो कौन सुंदर नहीं कि कौन कला रंग हो पार थाए तार सबु जिनस माने कौन कथा शैली तार सबु जिनस ठीक ठाक अच्छी कौन आज्ञा खराब तो यहाँ तो आम निज कन्फ्यूज हो ए पुरुष मैंने एमती कहीं करुँचे कहे कि आम पुरुष को कहीं कहलु आपण मैंने कहे तो ये पुरुष मान को आम एति कहूँ जिते भी आप ट्रोल करूँ जिते निंदा दे आपन को मुझे नमस्कार करुचे सम्मान करुचे आपण ट्रोलिंग आपण मन कथा हेले आते आम हार मानबुनि जमती गोटे वकिल कहूँ आसे मो सहित राति बितेबू एमती कि वकिल पाठ पढ़ी निश्चय भाव आम आपको देखू ओके मैडम ये कोन स्टाफ मराई जी ये पुओ जन्म कर देले काहे के स्टाफ मराबो सेटा पुरुष माने कहउछंदी ता स्वामी बोते स्टाफ लगेई दोछि कि ये जन्म करि परिबेनी ता स्वामी एटा कहछि याकू एक्चुअली तागिद दरकार झाड़ू मारोटा दरकार थिला यदि झाड़ू पिट्टा खाई थाता ये नेक्स्ट स्वामी पाखु जाई नता झाड़ू मारोटा हेइनी नै हमें पचार दे मैडम झाड़ू मारो करछन नै सेटा हेइनी बोलिबा नै आगे नै ये मत मैडम सी मैडम करछन तू तर झाड़ू रे बाडे चंती गोइठा बिता झाड़ू धरला पर काहे ते स्वामी मो श्री केमिति हाथ ये मैडम को कह देखो निश्चय एटा बहुत माने सरलतार फायदा जो स्त्री माने सरलता हे जाउछनी अरे तमे कर तमे सोशल मीडिया को जाओ झियो मान सहित अट्राक्टिव हो किछि दोष नाही आज्ञा जन को डिवोर्स दे दियंतु तापरे आपण आगु जात आ एबळे कारनामा को हम आंदोलन रहिबो आ एबळिया झियो मान को नै कि आमे जिब्बू मुख्यमंत्री को पाखक निश्चय ये आंदोलन आप निश्चय आगु रोक एबारे बहुत हैरान हेले प्रत्येक केस आमर एई भाव रे जो देखि पाते जनक ऊपर जन आगे सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन अनुसार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन देइछथि यार माने नुआ जन को यूज करबा जन को रास्ता रे पपाड़ीबा जन को छुआ जन्म करबा तापर आउ जन सहित तमे राति बितेबा एटा केई भी करनाती कि सुप्रीम कोर्ट भी कहि नांती
ଜଣେ ବାହା ହେଇଛି ତାମାନେ କଣ ଡିଭୋର୍ସ ଦବାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ କି ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି ବାହା ହଉଛି ନା ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଇନି ହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ଆମେ ଆକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବୁ ଆକୁ ଛାଡିବୁ କାଲି ତା ସହିତ ରହିବୁ ତ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତୃପ୍ତି ରାନୀଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବାହାରକୁ ସିଧା କଡାକଡି ନଜରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଚୁଟି ଘୋଷଣାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବାସ୍ କାମଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଇଏ ଯୋଉ ସରଳତାର ଫାଇଦା ସ୍ୱାମୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ପୋଲିସ ବି ଟିକେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜେଲ ପଠେଇଥିଲେ ସେ 2 ଦିନ 4 ଦିନରେ ବେଲ କରିଦେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉନି ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ ଦରକାର ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହିଁ ମାଡ ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ ଏଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତ ହଉନାହିଁ ସେଇଆ ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉନି ଏଠି ବଂଶର ଯୋଉ ବଂଶରେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ହାତ ରହୁଛି ଏଠି ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅର ତଫାତ୍ କଣ ପୁଅ ଯାହା କରିପାରିବ ଝିଅ ସେୟା କରିପାରିବ ପୁଅ ଯଦି ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରୁଛି ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇପାରୁଛି ଏଠି କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ 2024 ହେଲାଣି ଏଠି କିଛି ବି ତଫାତ୍ ନାହିଁ ଏଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଏଟା କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରିପାରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିପାରିବ ଏଠି କିଛି ତୁଳନା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏକ ମନ ଗୋଟେ ମନ ମିଶିଲେ ଦୁଇ ମନ ତମେ ଏକଜୁଟ ହଉଛ ଏଠି କିଛି ବି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ନାହିଁ ଇଗୋ ନାହିଁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନାହିଁ ଏଠି ମନ ମିଶିବା ଦରକାର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଗୋଟାକ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯାହାକି ସରଳତାର ଫାଇଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଉଠେଇଛି ସରି ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ ଧରିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କଣ କରିବ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନବାର ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କରିବ କଣ ଆଜ୍ଞା ଉପାୟ ନ ହେଲେ ବି ସେଟା ତ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଟେ ଝାଡୁ ଉଠଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସେମିତି ଶାସନ ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀର ବି ମାଡଟା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତମେ ବାଡା ପିଟା ହଉଛ ଯୋଉ ଝାଡୁ ପାହାର କହିছে ସେ ଝାଡୁ ପାହାରେ ସେ ଏକାଥରେ ସାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆକୁରେଟ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ କୋହଳ ଯୋଉ ଆକୁରେଟ ଟା ତାଙ୍କ ତନା ଧନା ନାହିଁ ପଚରା ଉଚରା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି କାମକୁ ଯାଇଛି ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ପତା ଲଗାଅ କାହିଁକି ଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ନେଇକି ସେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ ଉଠଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଆ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ପିଠା ପାତିଆ ଝାଡୁ ଯାହା ପାରୁଛ ଉଠା ତାଙ୍କୁ ସେକ ଜେସାକୁ ତେସା ହାରାମଜାଦାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଣା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ଜେସାକୁ ତେସା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଚାଲିଥିବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦୌଡୁଥିବ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିବ ଆଉ ଜନମାନ୍ୟତା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଥିବ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନ ନିଜେ ଫେସ୍ କର ଏତିକି କହିବି।